guys, today it's my graduation day. And samahan mo ko, bakit ba? Kita nyo ba yun? Kita nyo yun nandito sa likod ko. Ayan, graduation picture ko yan. Affirm na naman ako. Super sexy! Best in physics, best in empowerment technology, best in chemistry, best in physical science. Gaga ako nakanta. Sila nagloloto. Loloto. And guys, turuan ko yung son para mag-iluto ng spaghetti. Anong first lalagyan nyo daw ng oil? First, oil. Tapos, wag yun tutularan to. Isa-isa po. Ayan. Ibang, Wala, walang sandok. Walang sandok. ano ba naman tong chef na to? Kulang-kulang. Walang sandok. Yes! Kanta ako dahil botohan na ngayon. Nanayon? 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 Ayan po.